नमस्कार जय जगन्नाथ गप पेढ़ी रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आसंतु आज किछि भल सुनिबा। आजिर विषयटी को आरंभ करिबा आगरु मु मोर सबु माँ मानंकु कोटि कोटि प्रणाम जणाइबाकु चाहुछि। नवरात्रि रे देवी मांकर 9टी रूप विषय रे आमे कथा होउछे, हेले आम घरे थिबा आम माँ माने कोन को देवींकठु कम? कहंती ना मदर्स लव नोज नो बाउंड। एटा अक्षरे अक्षरे सत्य। आम माँ मानकर बलिदान आम पाई बा आम परिवार पाई आमे समस्ते देखिछे। तेणु सबु माँ मानंकु कोटि कोटि प्रणाम। आजी होची नवरात्रि रो चतुर्थ दिन। आजी मांकर कुष्मांडा रूप को पूजा करा जाय थाए। कु माने सान, उष्म माने उषुम, ताती बा शक्ति, आउ अंडा माने भ्रूण। कुहा जाए जे माँ कुष्मांडा होचंती सृष्टिर कर्ता। ए पूरा ब्रह्मांड को तैयारी करिसंती माँ कुष्मांडा। सेइथिपाई मांकर ना कुष्मांडा। पुराण रे अछि ब्रह्मांडर सृष्टि पूर्वरु पूरा ब्रह्मांडटी अंधकारमय थिला। माँ कुष्मांडांक द्वारा सृष्टि हेइछि ए ब्रह्मांड। हेले मनरे प्रश्न आसुछि जे जदि ब्रह्मांड पूरा अंधकारमय थिला तेबे माँ कुष्मांडा कोठी बास करुथिले? माँ बास करुथिले सूर्यंकर मूलरे। एमिति भी कुहा जाए जे माँ कुष्मांडांक ठारु ही सूर्य पांती तांकर ताती, तांकर किरण आउ तांकर आलोक। माँ कुष्मांडांकर 3टी आखि थिला। तांकर बाम आखिरु से सृष्टि करिथिले माँ काळींकु। तांकर डाहण आखिरु माँ सृष्टि करिथिले माँ सरस्वतींकु। आउ तांकर तृतीय आखिरु माँ सृष्टि करिथिले महालक्ष्मींकु। माँ कुष्मांडांकर जेतेबेले दृष्टि पड़िथिला माँ काळींक उपरे सेतेबेले जन्म हेइथिले शिव शंकर आउ देवी सरस्वती। जेतेबेले माँ कुष्मांडांकर दृष्टि पड़िथिला महालक्ष्मींक उपरे सेतेबेले जन्म हेइथिले प्रभु ब्रह्मा आउ माँ लक्ष्मी। जेतेबेले माँ कुष्मांडांकर दृष्टि पड़िथिला माँ सरस्वतींक उपरे सेतेबेले जन्म हेइथिले प्रभु विष्णु आउ माँ शक्ति। आ परे आमे समस्ते जानिछे जे माँ लक्ष्मी बाछिथिले प्रभु विष्णु को निज साथी रूपे। माँ शक्ति बाछिथिले प्रभु शिवं को निज साथी रूपे। सेमती माँ सरस्वती बाछिथिले प्रभु ब्रह्मा को निज साथी रूपे। आ परे ब्रह्मा विष्णु आउ महेश्वर पूरा ब्रह्मांड को भरी देइथिले प्रकृति रे। पशु पक्षी गछ लतारे भरी जाइथिला पूरा ब्रह्मांडटी। एमती हेइथिला ए ब्रह्मांडर सृष्टि। आ ब्रह्मांडर सृष्टि परे कुहा जाए जे माँ कुष्मांडा निज कोलो को नहीं जाइथिले प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माँ लक्ष्मी माँ काली माँ सरस्वती को। नवरात्रिर चतुर्थ दिन रे माँ कुष्मांडांक पूजा पाई सकाळु ब्रह्म मुहूर्तरे उठी गाधेई पाधेई माँ को जल आउ पंचामृतरे अभिषेक करा जाय थाए। माँ को भिन्न भिन्न प्रकारर भोग चढ़ा जाय थाए। कुहा जाए जे माँ कुष्मांडांकु नाली गोलापी आउ हलदिया रंग भारी पसंद। सेथिपाई माँ को नाली रंगर चूड़ी नाली रंगर वस्त्र पिंधा जाय थाए। माँ को भोगरे मालपुआ चढ़ा जाय थाए। मांकर मालपुआटी भारी पसंद। मांकर एई रूप को जदि आमे शुद्ध मनरे पूजा करिथाउ तेबे आमको बहुत धन धान्य आउ शक्ति मिली थाए। मांकर गोटिए मंदिर रहिछि उत्तर प्रदेशर कानपुर रे। समय पाइले निश्चय जीवे दर्शन पाए। एबे चालंतु सुनिबा मांकर पंचम दिनर रूपर कथा। मांकर पंचम दिनर रूप को कुहा जाए स्कंदमाता रूप। आ पछर कहानीटी मु कहिबी एबे। आमे समस्ते तो सुनिचे मांकर द्वितीय दिनर रूप माँ ब्रह्मचारिणींकर कथा। आउ जानिछे जे माँ ब्रह्मचारिणी रूप धारण करिथिले महादेवंकु तांको स्वामी रूपे पाइबा पाई। जेमिति कि तांको गर्भरु जात हेबे कार्तिकेय जिए बद्ध करिबे ताड़कासुरंकु। माँ स्कंदमातांकर रूप किछि एई प्रकार थाए। मांकर 4टी भुजा थाए आउ माँ
ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭୁଜାରେ ଧରିଥାନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ସ୍କନ୍ଦବୀ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସିଂହ ବାହନ ଉପରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଡ଼କାସୁରଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା ତାଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଡ଼କାସୁରଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଡ଼କାସୁରଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବା ଗୌରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ରଙ୍ଗ ପୁରା ଗୋରା, ତାଙ୍କୁ ଗୌରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମାଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା, ତେବେ ନିଃସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥାଏ। ମା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ। ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଭୋଗରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଉପାସନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପିବା ଦରକାର। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ସ୍କନ୍ଦମାତା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦିନର ରୂପର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କାହିଁକି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ରୂପକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲୁ, ତେବେ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତରଟି ପାଇବେ କାଲି। ତେଣୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କହୁଛି ଯେ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତଥ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।